الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق ربنا ورب الصمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Сағираtul хатмил Құран. Аллаху субхана ва тағала мархамет етіп жарылқағайсын. Қасиет Құран Каримнің сауабына хас болған Ильяс қыз Алихан апамызға бір Алла тағала мархамет етіп жарылқап ұрпақтарын тума-туыс бауырларының атынан оқып жатқан Құранымызды Алла тағала қабыл етке. Қасиет Құранул Карим шапағатшы болуын Алла тағала нәсіп етке. Бір Алланың өзі осы қасиет Құран Каримнің нұрымен қабірін нұрландырғай. Алла тағала жаннаттан орын нәсіп етке. Көрген жақсылықтан Алла тағала арттырғай. Көрген бейнет болса сауабына жазғай. Бір Алла мархамет етіп жарылқағай. Барша әмин деп қол жайып отырған жамағаттың атынан осы қасиетті жұма күні жасап жатқан дұға тілектерімізді жасап жатқан құлшылықтарымызды Алла тағала қабыл етке. Кемшілік қателіктерімізді толық тастырғай. Ілгері кейінгі күнәларымыз жарылқап Әлеш апамызға барша дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Алла